good day. We're so early. 6:14. 6:14 sa Kabuntagon. Oh, it's so nice. Walay traffic sulod sa school. Kaya kung maabta na kag alas city, no? Grabe ang traffic. Mga usa ka oras ang traffic kung maabtan ka og traffic sulod sa school. Wala na siya atik, oy. Tinuod na siya. So, walay traffic. I'm so happy. We arrive early. Kaya wala may morning practice. So, dugay mi ng mata ni Baby Dina. Plus, wala pa tubig sa amo, ah. So, wala ko kaluto. So, diri na to dapita i-drop akong anak na gwapa. Hinay-hinay ta. Bebe, I love you, my love. The love of my life. My precious baby. I love you. Hilakos ka, my love. You remove the sleepy eyes in your I'm eyes. just gonna wipe my face with wipes. Okay. You say hi, guys. Good morning. Morning. Morning, people. Morning. So, wala mi agas, no? 2 days na mi wala agas. And we're still okay. Kaya naapaman mi tubig. Kaya napundo sa mo ang storage. So, hantod today ra na siya nga tubig. So, hopefully within today mo agas na siya. Kaya wala ko'y hugas-hugas. Puro ra ready-made ang ako ang ipang buhat. So, dili ko ganahan i-feed si Baby Dina og fast food. As much as possible ko. Dili ta mo fast food. Pero kung no choice na, maka-fast food yun niya karong adlaw. Kung walay ka choice, kaya walay agas gihapon for today. Morning, people. Sabi yun. Morning people, baby. Baby, she's not a dog, ha? She's a papa. Human papa. Okay? She's a human papa. Love you, my love. Love you, baby. I love you, the love of my life. Just want I love you, baby ko. Mahal na mahal kita. Im skirt nga. Okay, good. Si Baby Wawa gusto sa musunod siyang ate. Kiss manghod, babe. Kiss manghod before you go. Thank you. Please, what? Excuse, why? Excuse. Ate, pagkuha siyang bag. Unsa na lang pagkuha ni ate siyang bag kung nakakadira. Yes, my love. I love you, my love. Love you. Thank you. So, wala pa man kaayo cars. So, wala say guards nag-assist sa pedestrian. So, walking. Di alihan na siya din ha, no? Kaya dili pwede mo agi ang estudyante din ha. Tungod sa mga bad happenings nga nahitabo sa tibuok school sa Pilipinas. So, maunang naingunan na very stricto sila, which is good. I like it too. Para safe ang mga kids and weak parents confident nga safe ang mga anak, di ba? So, uli na tanong. Kay busy pa ko, tapos di ko ganahan maabtan o traffic there is sa school. Sige, let's go. Let's go. Nice ka kayo ba? Sa dili mag-traffic.